صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هل كلهم كانوا يحفظون القرآن؟ لا، الجواب لا. عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه يقول: كنا نحفظ 5 آيات ب5 آيات، وفي رواية 10 آيات ب10 آيات. كنا نحفظ 5 آيات ب5 آيات، فلا نتجاوزها، يعني لا ينتقلون إلى 5 آيات أخرى، لا ينتقلون إلى 5 آيات أخرى. كنا لا نتجاوزها حتى نعمل بهن. يعملون ب5 آيات، يحفظ 5 آيات ثم يطبقها، إذا فيها نهي ينتهي، إذا فيها أمر يأتمر ويفعل، هكذا. وروي عنه رضي الله عنه أنه حفظ البقرة، أي عمر رضي الله عنه الفاروق رضي الله عنه حفظ البقرة في 7 سنوات. لماذا؟ لأنه يقرأ ويحفظ ويتدبر ويعمل، ينفذ أوامر الله عز وجل. هكذا عمر. خالد بن الوليد، أليس خالد من الصحابة؟ سيف الله المسلول، كما قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بهذا اللقب ووصفه بهذه الصفة، سيف الله المسلول. خالد بن الوليد قائد المعارك والغزوات، الفارس الهمام، كان لا يحفظ إلا قصار السور، يعني جزء عام جزء تبارك، هكذا قصار السور. مات وهو على فراشه على سريره بعد الجهاد والفتح والخروج في سبيل الله عز وجل بماله ونفسه، ثم مات رضي الله عنه وهو على فراش الموت. هكذا الصحابة، كل الصحابة هكذا. منهم الحفظة الذين يدارسون القرآن ويعلمون الصبيان ويعلمون الأجيال التي تأتي من بعد. والصحابة رضي الله وتعلمون من هو عمر الفاروق. الفتوحات الإسلامية كلها 10 سنوات في عهد عمر رضي الله عنه. هكذا الصحابة، نقتدي بالصحابة، حياة الصحابة. نحن كثيرا ما نقرأ حياة الصحابة، أين نحن من حياة الصحابة؟ فلا بد أن نقتدي كما اقتدى الصحابة، ونفعل كما فعل الصحابة، صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين. Hadirin hadirin, Bapak Ibu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada kehidupan para sahabat secara terperinci. Jadi beliau sampaikan, apakah para sahabat itu yang tadi kita sampaikan seluruhnya mengamalkan Al-Quran, ketika berdiri dalam mengamal Al-Quran, ketika duduk, berjalan, bersafar, tidur dan lain sebagainya. Ternyata tidak semua di kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran. Bahkan sedikit jumlah mereka yang menghafal keseluruhan dari isi Al-Quran. Beliau umpamakan satu orang sahabat yang terkenal, yang kita kenal dengan Amirul Mukminin yang kedua, Umar bin Khattab, atau dikenal dengan Umar Al-Faruq. Umar bin Khattab ini mengatakan, "Kunna nahfadz Al-Quran 5 bi-5." Kami menghafal Al-Quran 5 ayat 5 ayat. Artinya setelah 5 ayat dihafalkan, kemudian mereka akan mengamalkan apa yang terkandung dalamnya. Setelah 5 itu diamalkan, baru mereka akan menghafal 5 yang berikutnya. Begitulah seterusnya. Dalam ayat lain disebutkan 10 ayat. Dihafal 10 ayat, diamalkan dulu yang 10 itu. Dihafal lagi 10, diamalkan lagi yang 10. Begitulah seterusnya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya beliau telah menghafal Al-Quran, menghafal surah Al-Baqarah dalam waktu 7 tahun. Kalau tadi santri kita hanya 7 tahun satu Al-Quran, Umar bin Khattab dengan sistem menghafal, mengamal, maka surah Al-Baqarah habis dihafal selama 7 tahun. Tetapi seluruh isi Al-Quran sudah ada dalam kehidupan mereka. Begitu pula dengan Khalid bin Walid, satu orang sahabat yang terkenal keberaniannya, yang selalu memimpin peperangan, bahkan tidak sedikit peperangan yang dipimpinnya membuahkan kemenangan. Apakah dia orang yang menghafal Al-Quran? Tidak menghafal Al-Quran, hanya menghafal beberapa potongan-potongan ayat yang ada di dalam Al-Quran, tidak keseluruhan dari Al-Quran.
tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan Al-Quran. Bahkan begitu senangnya Rasulullah dengan kemenangan-kemenangan yang dihasilkan oleh Khalid bin Walid, sehingga beliau dijuluki oleh Nabi SAW dengan Saifullah al-Maslul, pedang Allah Ta'ala yang selalu terhunus kepada musuh-musuh Islam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah Al-Quran yang ada dalam kehidupan para sahabat. Bukan hanya mereka menguasai bacaan yang benar, bukan hanya mereka menghafal, tetapi juga penerapan yang utama dalam kehidupan, sehingga derajat mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, inilah mereka-mereka yang harus kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Kita jadikan qudwah, suri tauladan. Bukan hanya kisahnya kita baca-baca saja, tetapi kita harus evaluasi di mana kita dan di mana kehidupan para sahabat. Sudah sejauh mana kehidupan para sahabat ada dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga Bapak Ibu hadirin dan para undangan sekalian, bukan hanya kita sekedar membaca, mendengar, tetapi juga yang utama sekali adalah introspeksi, evaluasi sejauh mana kehidupan kita dari kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. أود أن أختم هذه الوصية بسؤال وأنا أجيب عليه. هل هناك فرق بين القرآن المكي والقرآن المدني؟ الجواب نعم، هناك فرق بين القرآن المكي الذي نزل في مكة والقرآن الذي نزل في المدينة المنورة. 13 عام القرآن المكي لم يكن فيه آية واحدة في الأحكام، كله في الإيمان في العقيدة، في ترسيخ الإيمان وترسيخ العقيدة الصحيحة، وذكر الجنة والنار واليوم الآخر والبعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل وآيات الوعد والوعيد. هكذا القرآن المكي. لا يوجد آية واحدة تتكلم عن الصلاة، لأنه لم يكن هناك صلاة. لا يوجد آية واحدة تقول اتركوا شرب الخمر، دعوا شرب الخمر، دعوا الربا. أبدا، أحكام لا يوجد. 13 عام. لما هاجر الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة 10 سنوات، عاش عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في المدينة، بدأت تنزل آيات الأحكام. هذا حلال، هذا حرام، هذا حلال، هذا حرام. فالصحابة عندما ينزل القرآن بتحريم شيء قالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو حفظ القرآن، هذه نتيجة حفظ القرآن، سمعنا وأطعنا. عندما ينزل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، هكذا سمعنا وأطعنا. هكذا القرآن المدني آيات أحكام، حلال وحرام. فالصحابة يمتثلون ويطبقون وينفذون أوامر الله عز وجل. هكذا هو القرآن. الفائدة من حفظ القرآن أبنائي الأعزاء، الفائدة من حفظ القرآن وآبائي وإخواني الكرام وأخواتي الكريمات، الفائدة والنتيجة والثمرة الغالية من حفظ القرآن الكريم هي العمل بالقرآن الكريم، العمل بالقرآن الكريم وتنفيذ أوامر الله عز وجل. أختم بهذه الآية في أواخر سورة التوبة. يقول تعالى في مطلع ربع في أواخر سورة التوبة، يقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى الله النفس والمال بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق، وعد على الله عز وجل أخذه على نفسه، أن من باع نفسه لله عز وجل وباع ماله لله عز وجل وحفظ القرآن وعمل بالقرآن، وكان القرآن الكريم منهج حياة شامل في حياته، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهنيئا لمن حفظ القرآن وعمل بالقرآن، وهنيئا لأبيه ولأمه لوالديه اللذان دفعوه لحفظ القرآن والعمل بالقرآن.
فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من حفظة القرآن الكريم ومن العاملين بالقرآن الكريم ومن العاملين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وابعثنا مسلمين موحدين طائعين لك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup beliau sampaikan satu pertanyaan yang berkenaan tentang surah-surah Madani dan surah-surah Makkiyah. Surah Madaniyah ataupun Makkiyah, apakah ada perbedaan di dalamnya? Beliau katakan jelas ada. Selama 13 tahun ketika Nabi SAW berada di kota Makkah, maka ayat-ayat yang turun sebelum hijrah ini disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Dan kalau kita telah dan kita lihat kembali, ternyata berisikan tentang poin-poin keimanan, akidah, menceritakan tentang keadaan surga, neraka, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak satu pun kita dapati ayat-ayat Makkiyah ini yang berisikan perintah dan larangan. Semuanya hanya berkaitan dengan akidah dan keyakinan kepada Allah Ta'ala, meyakini perkara-perkara gaib dan lain sebagainya. Tetapi ketika sebelum tahun hijrah ke Madinah, ayat Al-Quran juga masih turun, yang kita kenal dengan ayat-ayat Madaniyah, yang di dalamnya berisikan perintah dan larangan. Seperti mana yang boleh contohkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa sikap para sahabat ketika turun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Selama di Makkah hanya turun hal-hal yang berkaitan tentang akidah, hal-hal yang berkaitan tentang perkara yang gaib, surga, neraka, akhirat dan lain sebagainya. Tetapi ketika turun ayat-ayat Madaniyah berisikan perintah-perintah, keyakinan para sahabat sudah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terdapat satu keyakinan yang kuat sehingga mereka akan sami'na wa ata'na. Diperintahkan salat, sami'na wa ata'na. Diperintahkan zakat, sami'na wa ata'na. Jauhi riba, sami'na wa ata'na. Ini boleh, ini tidak boleh, sami'na wa ata'na. Mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama periode Makkah mereka telah ditempa keimanan akidahnya, sehingga wujud rasa khawatir kalau perintah tidak dilaksanakan, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan pun meningkat, sehingga untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu sempurnanya keimanan para sahabat, mereka tidak lagi melihat kepada keadaan kondisi yang menjadi titik berat utama dalam kehidupan mereka adalah pelaksanaan perintah dan menjauhi seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang beliau sampaikan dalam surah Taubah, 1/4 dari Al-Qur'an lebih kurang, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli diri dan harta orang yang beriman digantikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka berperang di jalan Allah dan juga mereka diperangi. Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya berperang, tetapi tidak menyurutkan semangat para sahabat untuk menyebarkan Al-Quran, mendakwahkan agama. Maka beruntunglah kita hari ini yang digunakan oleh Allah Ta'ala sebagai ahli-ahli Al-Quran, penjaga-penjaga Al-Quran, apakah itu sebagai pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, orang-orang yang memperhatikan pondok pesantren dan lain sebagainya. Ini merupakan golongan-golongan mereka-mereka yang peduli terhadap Al-Quran, sehingga nanti juga di akhirat Al-Quran akan peduli kepada mereka. Semoga kita semua orang-orang yang berhadir di acara ini adalah tergolong kepada ahlul Al-Quran, yang mereka adalah ahlullah wa khasatuh, keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita hari ini memiliki anak-anak, keturunan-keturunan yang sibuk dengan membaca Al-Quran, yang sibuk dengan menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga Al-Quran nantinya akan menjadi syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak insyaallah.